السلام علیکم۔ آج میں بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ کینوا کے ذریعے اپنی اینیمیٹڈ جو کارٹون موویز ہیں وہ بنا سکتے ہیں، اس میں جنگل کا افیکٹ دکھانا جائیں اور اینیمل ویڈیوز جو ہوتی ہیں جو کہ آج کل بچوں میں بڑی جو ہے وہ فیمس ہیں اور بہت زیادہ ویوز جو ہے وہ یوٹیوب چینل پہ آتے ہیں کارٹون موویز کے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کینوا کی طرف۔ آپ نے ویڈیو کے آپشن پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کا انٹرفیس جو ہے وہ آپ کو کینوا شو کرے گا۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ایلیمنٹس پہ جا کے یہاں پہ جنگل بیک گراؤنڈ کے نام سے جو ہے وہ سرچ کرنا ہے۔ جیسے ہی آ جائے تو آپ نے گرافکس جو ہے وہ لے لینا ہے۔ گرافکس کے ذریعے دیکھیں اس میں سے خوبصورت بھی ایفیکٹس ہیں اور کچھ جو ہے وہ اتنے خاص نہیں بھی لگ رہے، لیکن آپ نے جو ہے وہ گرافکس میں سے کارٹونک جو ہے وہ بیک گراؤنڈ لے لینا۔ جیسے کہ یہ میں لے لیتی ہوں، سیٹ ایز بیک گراؤنڈ امیج کر لیں۔ ایک اور سین لے لیں، اس میں آپ جو ہے وہ یہ والا سین لے لیں، اس کو بھی سیٹ ایز بیک گراؤنڈ کر لیں۔ اب ہم پہلے سین پہ جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے ہم نے سرچ کرنا ہے اینیملس۔ جیسے میں کرتی ہوں اینیمل، جیسے ہی انٹر کریں گے آپ نے فلٹر میں سے اینیمیٹڈ پہ کلک کر لینا۔ اینیمیٹڈ پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں گرافکس میں یہ سارے اینیمیٹڈ آئیں گے، مینس کے موو ہو رہے ہیں، تمام ایسے کارٹونز ہیں۔ یہ اس طرح سے دیکھیں ہنی بیز ہیں اور یہ سب کچھ۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو جو بھی آپ کی کہانی کی ریکوائرمنٹ ہے آپ نے اس حساب سے جو ہے وہ یہ اینیملز جو ہے وہ سلیکٹ کر لینا ہے۔ ہمیں اس کو چھوٹا کر دیا، یہ دیکھیں اس کو یہاں لگا دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں میجک ریکمنڈیشن میں بھی آپ جو ہے وہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے جو ہے وہ آپ کو ریکمینڈ کیے گئے ہیں۔ دیکھیں یہ اس کو لے لیں، پھر اس کے بعد جو ہے اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا ریکمینڈ کیا ہے ہمیں کینوا نے۔ وائلڈ اینیملز یہاں دیے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں وائلڈ اینیملز میں جو ہے وہ آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ آپ کا ریبٹ ہے، اب دیکھیں اس کی یہ ہے کہ یہ اینیمیٹڈ تو آپ نے لے لیا، اب اس کو آپ نے اینیمیشن لگانی کیسے ہے۔ آپ کریکٹر پہ کلک کریں، اینیمیٹ پہ کلک کریں اور اس کے بعد یہ مینول اینیمیشن کا ٹول ہے اس پہ کلک کریں۔ اپنے کی بورڈ سے شفٹ کا بٹن دبائیں گے اور اس کے بعد اس کو اینیمیٹ کرنا سٹارٹ کریں گے۔ یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے۔ آپ اسموتھ پہ کلک کریں، اورینٹ ایلیمنٹ ٹو پاتھ اس پہ کلک کریں اور ڈن کر دیں۔ یہ دیکھیں یہ آپ کو چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ یہ برڈ پہ جائیں، اس کو بھی اسی طرح سے شفٹ کا بٹن کلک کریں اور یہ سٹارٹ کریں، اسموتھ کریں اور اس کو ڈن کر دیں۔ یہ دیکھیں اسی طرح سے آپ سیکنڈ سین پہ جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے ایڈجسٹمنٹ جو ہے آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ایلیفینٹ لے لیتے ہیں، یہاں پہ ہم اینیمیٹڈ ٹائپ کرتے ہیں اور گرافک میں جو ہے ہم اینیمیٹڈ جو ہے ایلیفینٹ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ گرافک میں اس طرح سے آئے ہوئے ہیں، آپ چاہیں تو آپ اس کو بھی ایسے اینیمیٹڈ پہ کلک کریں، یہ فلٹر ہو کے آپ کے سامنے وہی جانور آئیں گے جو آپ لینا چاہتے ہیں۔ آپ لائک یہ بٹر فلائی آپ دیکھتے ہیں، یہ اس طرح سے جو ہے آپ
यहाँ बिठा दें। बटरफ्लाई के बाद जो है हनी बीज जो है, अगर आप चाह रहे हैं कि आपके सीन में हनी बीज हो तो ये आप हनी बीज जो है वो लगा सकते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें कुछ इस तरह से। आप इनको फ्लिप भी कर सकते हैं कुछ ऐसे। उसके बाद आप नीचे देखें, अगर आप कुछ और जानवर चाह रहे हैं कि मज़ीद जो है वो आप जानवर अपने सीन में अपनी स्टोरी से एडजस्ट कर सकें, तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन ही हैं। बेसिकली आपको बताने का मकसद ये है कि आप कैनवा से अपनी कार्टून मूवीज़ भी बहुत आसानी से और बहुत खूबसूरती से जो है वो बना सकते हैं। कैनवा में किसी तरह की कोई कमी नहीं है कि आप अगर कहें कि कैनवा जो है वो किसी भी फीचर पे काम ना कर रहा हो, आप इस तरह से अपनी जो कार्टून मूवीज है उनको सेट कर सकते हैं। इवन मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर ह्यूमन करेक्टर भी अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो ऐप के ऊपर जाएं। ऐप के ऊपर जाने के बाद नीचे जाके आप ये है पिक्सटन का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करें और उसके बाद ऐड पिक्सटन करें, तो देखिए ह्यूमन करेक्टर्स जो है वो कितने खूबसूरत दिए हुए हैं। ये ओपन हो जाएंगे ह्यूमन करेक्टर्स, आप इनमें ह्यूमन करेक्टर्स भी लगा सकते हैं। अगर आप जो है वो ह्यूमन करेक्टर लगाना चाह रहे हैं तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे ये देखिए, आप इनको भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पे लिप सिंक जो है वो टाइप करें और यहाँ पे एनिमेशन पे क्लिक करें। ये बेसिकली हैं तो जो है वो कैनवा के प्रो फीचर, लेकिन अगर आपको कैनवा की एक्सेस चाहिए प्रो अकाउंट की तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे ही हमसे रब्ता करेंगे हम आपको जो है प्रो कैनवा की एक्सेस जो है वो फराहम करेंगे। तो आपको बेसिकली मकसद जो है वो कैनवा के फीचर्स दिखाने का है कि आप इससे जो है वो आप एनिमेशन वीडियोज जो है वो किस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए, आप वीडियोज में आए, आपके पास बहुत सारे करेक्टर्स हैं जो लिपसिंग कर रहे हैं। आप इनमें से कोई भी जो है वो करेक्टर जो है वो सेलेक्ट कर लें और उसके बाद जो है जैसे ये मैं एनिमल वाला देखें आपको दिखाती हूँ, और इसका जो है वो आप बैकग्राउंड अगर रिमूव कर लेते हैं तो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। आप इसमें जो है वो एक करेक्टर को चाहें तो एक करेक्टर को, अगर दो को चाह रहे हैं तो दो करेक्टर्स को आप जो है वो चूज कर सकते हैं। स्टोरी टेलिंग वीडियोस में इसको हम डिलीट कर देते हैं। आप स्टोरी टेलिंग वीडियोस में देखें ये इस तरह से प्ले होगा और ये ऐसे बात कर रहा होगा और आपकी स्टोरी चल रही होगी। आप इस तरह से भी जो है वो स्टोरी टेलिंग जो है वीडियोस बना सकते हैं। ये लिपसिंग के जो है वो सारे करेक्टर्स हैं बहुत सारे, ये क्योंकि लिपसिंग का ऑप्शन ही आपके प्रो कैनवा में है। अगर आप जो है वो चाहते हैं कि आप बहुत खूबसूरत वीडियोस बनाएं तो मैं प्रेफर करूंगी, सजेस्ट करूंगी कि आप लिपसिंग के करेक्टर ही यूज़ करें। देखिए ये अब हम प्ले करके देखते हैं ये किस तरह से आपको सीन जो है वो नज़र आएगा। देखें ये बर्ड्स उड़ भी रहे हैं और जो है वो वॉक भी कर रहे हैं। आगे जो है वो आपका इस तरह का कोई कार्टून कैरेक्टर जो है वो लिपसिंग करता नजर आएगा, कोई स्टोरी सुना रहा है या कुछ ऐसे। तो आप बहुत आसानी से बहुत इजीली जो है वो अपनी वीडियो जो है वो यहाँ तैयार कर सकते हैं। आप अपनी कहानी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो आगे सीन एडजस्ट करें और अपनी एक परफेक्ट स्टोरी टेलिंग वीडियो जो है वो बना सकते हैं। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि यूट्यूब पे जो सबसे ज़्यादा स्कोप है वो बच्चों की स्टोरी टेलिंग वीडियोस का है, जो बेसिकली इसी तरह से एनिमेट करके बनाई जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप यूट्यूब चैनल जो है वो कम वक्त में बहुत अच्छी तरह से ग्रो करे तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जो है वो अपनी यूट्यूब चैनल जो है उसकी सिलेक्शन टाइटल की कुछ इस तरह से ही करें जो बच्चों का जो कंटेंट है उसको जो है वो कवर करे, जैसे ये स्टोरी टेलिंग वीडियोस है। इंशाल्लाह एक और नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।
اللہ حافظ.